Kablaw ko tinagan niya apat ng galbay sa atin at ay direkta kong daway kausad. Sa tinuman nga lugar, kaya tayo, sa pagkatanon ng live streaming tayo, kaya tagda ka di o sikat ng bendisyon kong galbay sa atin. Hallelujah. Alawan kausad, tawad ka rin dito ng tayo, dito kararag. Apo po ito na yung sikat ng Diyos, Lord God, kung may mita ka pagkitay tayo, di ba nagbiyak mi? At tunay kami manitreto kung daway lang Jesus, kung may tayo kanyang. Umaywa po, magdinggag ka rin Espiritu at unay sa Lord Jesus. At siya nadiwa po, iti maglukag yung puso tunggal may sa katakan Lord God. Tatangin kami may mutek-tekan, di kiti sa saon. Kagbalin, uwa po, may sugay. Pamigsa, uwa po yung spiritual life, tinaldawal daw. Pero Lord God, talagnikan ka taramin mi, iyarap po pa din isang Espiritu tunggal may sa kanyang. Ama, itawag kami ka rin ito, may kapatilangan mo besos. Amen. Amen. God is really good. Amen. Dating tayo na tibiray ni Joseph na let's give Him our best. Hallelujah. Truly, that our God is so good. Ore bang pagkakabsat, itinapudot, naglabas ka ang tao. At sabay lang kuma, takas yung magtikapudot tayo ang sirbili ni Amo. Amen? Nagyamang pa kung magiging tayo na itong aldaw kapag subok, maging matatag kayo because God never leave us nor forsake us. Hallelujah. He's our strength. Tiragsak ti Diyos, isutupin sa tayo. Amen? Hallelujah. Let's worship Him in His Spirit and truth. Oh Jesus. Hallelujah. He's forever in our life.
ma-Diyos. Tulungan na kami ma-Diyos. Pagay waragawa ka. Hindi kila imbang you know how much we love you, God. You know how much we love you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you in this place. Hallelujah. Hallelujah.
So before we go to the Word of God, can we pray for the Baptist family as they're leaving in 5 minutes? Hallelujah. 5 minutes, okay. Okay, Baptist family, can we pray for you as Yes, you go yes. to travel? Wherever Hallelujah. part of the world, come back healthy. Come back full of joy. Amen. Hallelujah. Come back as you are. Good change, okay? Yes. Okay, pada kehadiran kami sa nagyaman kami ako na dahil yaman ka nito, yaman Yes, kami ko Father Diyos. God. Di ba nakabalin mo ako? At tuloy-tuloy yung Diyos, may gamitin na tatlong Yes. kasama. Itagay niya ako, itulipya ako, itulipya ako, itibiyag ako, itibiyag this family. Father God, kalitipan ka, Father God, kalitipan mismo nga baginang, itibiyag na ako. Ay wanang manabay, i-preserve mo ako, itibiyag na ko Diyos. Tatlong kasawa ako, nabanday ka na, ipapananda, uray pagkitirubuan na nilay ako, Iglesia, Father God, building in the name of Jesus, Father God, kita mo niya ako, makikuyog ka, igalan mo ina ako, kita mo Espiritu Santo mo ako, tapos ka mo Diyos, ang kanan ng parindan niya, matipapananda, Father God. We plead the blood of Jesus and the power of the cross Amen. to give Yes, us, Father yes, God, yes, Lord. victory, Father God, good health, Amen. Father God, and especially Lord Jesus, with the anointing of your Holy Spirit, we are wanting, Lord. Lord, we pray that the ako ministro na ako dito Yes. papananda, uray padaligay, makaabi na ng tao, makita ka na tinayag Yes, Father Father God, Father God. Lord, ito mo, ipasagot mo aming ipagkasagutan daw o Diyos, manipid spiritual, physical, financial, ang aming o Diyos, Amen. at may pakita kasi dati Diyos na rin ang Yes. yaman kami aming claiming. Balay, Amen. makasakti na ako, at ako din ang upunag sa makaila na ako, awan at stress ka lang, Father. Yaman kami Diyos, kami na ako full of joy, strength, and power. Yes. Jesus, the right name, by the name of Amen. Pasalubong. Pasalubong. Ay, Amen. ate naman kuya. Enjoy. Galing niyo sagli kayo. Bagay wala na kayo. Amen. Okay. 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 Turkey. May isang pagkain ito din turkey salad. Okay. Amen. Woo! Kada tayo na. Kay mo tayo. Yeah? Too loud? Too loud. Okay. Full of strength tayo tatakay. Makainom tayo ti energy drink. Amen. Nabindisyonan kayo matlaan nga kabsat. Kunatay nga, datay amin ni Lucano. Kablaw, manip ko, nagiti ka kabsat tayo di Ilocos, nagiti kay Lucanwan, ure pa di America, intiro ti Europe, ure pa di London. With greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. We're going to speak English, Tagalog, Ilocano, so that nothing or no one will left behind. Awan iti matalawan. Amen. Hintay nga rin kabsat mensahe tayo. Tunak man, nagsaludsudak man kada kayo. In surat ko tatay parbangon daytoy. Are you tired of feeling stuck? Ang di kanta, are you tired of chasing pretty rainbow? Kalakas di ko makapsat. Kahit nangasawan, ampa, nabannog kay ka din nga kaslatay ko na tayo dito nga naipugkat kahit nangasawan, awan mo dati pagmamaayan tibiyag tayon. Okay, hanggo ko naon nga datay amin kat nakasjengem adda ka di giti area iti biag tayo nga hantay mo tin nga mabalbaliwan. Hangata kinapintas hangata kinabak nang maadda ngamin dagita rigagay tayo kakabsat nga ampay ingana tatakot saan pa nga sinumbatan ni Apo iti sumbat ko kataman na ampay tatakot awan pay lati kirid ko ta awan pay lang iti pigsak na tumakder kalakas di ko makakabsat. So napadasak ko teta amo ka napadasan yung mat ngano tumakder kay dito likod ti pulpito kakabsat ket adayo pay lang gagtagtagager kayon amoy di grade 6 sak manipod grade 1 pa ng grade 6 ang kasta amoy nagrecite lang idi ure amok ti answer na agkabkaba akon hangko nga may ko di answer na tag adat dahi buteng ko nga jaka mo no agner-nervyo sak idi ni bagak iti bagbag iti ket nalaingak taamok no written ko laeng ma-perfect kung no recitation mabut-butak jakman amo daydi iti maysa nga nakapugketak idi kakabsat sumabalin at damot iti kastay kakabsat ngem kunanan ti kakabsat
ket haan. Okay, haan. Ni, damutin. Haan kakabsat, haan nga naglipas di jay, hang kayo nga naipugkat, okay? You are not fixed in one place or can't be moved. You are not. Haan kakabsat. Tamoy kakabsat, nung atay kas ditay basita, awan mo ti tao di jay. Nung atay kas ditay kadati mo, dagiti ay ininang kada, yeah. Haan kas Gini dungo kas jay. Tap no makita tayo nga nasaysayaat. Okay. Tarima muna ta. Okay. Ngamin kakabsat, day titikunag. You were never created to quit. Saan kayo nga naiparswa nga, di quit tayo, atay, nagsanod doon, nagsardengan. Sumukon ko nata kuma. Amoy ti tao nga ti tao nga managsuko. Adda nga min kenkwa na iti awan ti talek na uno at dadigdi. Kunata yung adda pa nagkapoy na. Di mat kakabsat, okay. Ngam tandaan nyo kabsat, laglagi pun tayo kasi you were never created to quit. You were born to conquer. Kahit na nga sa awon kakabsat, may bagatay conquer, nayanak tayo nga lumablaban. Saan tayo nga takrot, saan tayo agsansanod, no dikit di, pasulong tayo kakabsat, hanga paatras, no dikit di, kuna tayo nga paabante tayo. You will born to defeat. Kaya nga sa awan, kakabsat, nayanak tayo, tapno kasta, gapiin tayo, uno, labanan tayo, dagiti umay nga masapol nga labanan tayo, iti panagbiag. And you will born to beat. Amoy beat kakabsat? Ang binuntalan da ito, lumaban mo't lang ti kayat na sa unda ito, kakabsat. Okay. So, mamaling ako na tayo kakabsat, nga, mga tati mensahe ni Sister Honey Taktan. Amoy di last August 8, June 1. Yeah, June 8. Kung natay di kakabsat nga, adi mensahe tayo di, you are not born to crow. Han kayo na iyanak nga agkarkaradap. You were born to fly. So kakabsat, laglagi pun tayo, saan tayo nga naiyanak nga agkarkaradap. Uno saan tayo naiyanak, akas adik iti manok, nga dalang ditag tartaray dita kalkalsada, uno dita paraangan nyo. Iti nakayarigan tayo kakabsat, kat may sa nga agila, nga agtaytayab di tangatang nalayob. Nga ado iti papanan naket ado iti makungker na uno ado dagiti mapagbalay gan nga banbanag. Amen. So han tayo nga defeated. So one kakabsat iti nga mensahe ket may samanan nga inspiration kada tayo ta uray siya nga mismo ma-inspire da. So we will reminded that destiny doesn't respond to weakness. Amoy kakabsat no destiny pag-usapan, ti pagtutungtungan tayo iti ang patutuhunguhan uno ano ti destiny ti Lucano tatayan iti pakaidanunam pakatungpalam. Okay, ti panungpalan tayo kakabsat ket hangagapo hanga ti sisagot na uno ti sungbat na ket di kinakapoy tayo. Alay maalay di kahit kung sawan kaya tatkas gusto no kas pangarigan ni bagamon nga mapan ijay kolehiyo ti anak ko ket awang kwartak. Baamon, magtalon langen. Dayjayon, dayjay ti destinasyonan, dayjay ti panungpalan yan, nalpasan. So nga, anday di kinakapoy mo ka, dayjay ta ampay hangga, agaramid iti wagas. Dikit din, agaramid ka ti wagas, ipakitam nga saan, nga dayjay kinakapoy mo, iso ti panungpalan, iti amin nga arapaap mo. So, uray no, datayon iti idaden. Amen. Uray datayon nagiti idaden, amoyo, nagiti naganak, dakay nga amma, amok nga ni kayo ag 60, kahit nga sa uwan, hangkay mauawanan iti namnama. Okay. Iso kakabsat, nga maibingay ko kada kayo, nga iti sungbat na daytoy, ket iso dyan pa nagtultuloy tayo, nga iaabanti tayo.
Yung nalak iti English kakabsat, that it responds to push. If you want to have a good destiny, the response here is to push. Yung sa Tagalog, yung pagtulak na tuloy-tuloy. Hindi paggawa ng patuloy. Ano yung mga dapat natin gawin at magpatuloy? Pag sinabi nating push, minsan kinukuha natin doon sa prayer meeting, yung pray until something happen. Pero dito, kakabsat, hindi ito ang ibig kong ipahiwatig sa inyo, hindi ito yung gusto kong ipaliwanag sa inyo. Ang gusto kong ipaliwanag dito ay yung push dito, ay yung pagpapatuloy mong pagtulak o pagpapatuloy mong gawin yung mga dapat mong gawin upang ikaw ay magtagumpay. Yun ang ibig kong sabihin na push dito. Okay? Push through, ano yung isa diyan? Yung mga kinatatakutan natin. Dapat, mga kapatid, na gapiin natin yung magpagkatakot. Yung sinasabi ko kanina, yung bakta tayo, di kinakapoy tayo. Dapat kakabsat labanan tayo, at kinakapoy tayo minsan. Yung may baga nga nakapoy ngamin pa, nagpanpanuno ko, tada ngamin edad ko, nadan sa Alzheimer ko, haan kakabsat, habang may buhay, may pag-asa ko na tayo. Number 2, push past the pain. Dagiti karanasan tayo, dagiti padpadas tayo, nga dagiti nasaem, nga napadpadasan tayo. Nga uray mo na isang sangit, hangkunaan nga idinabalo ka, tas sa balo day dyan nga. Mapantay amin day dyan. Kaya't na nga sa uwan, dagiti danang risking ka, adanang malmaliit king ka, kas dyan, pinababay lang da kati bisangot ita tao, dagiti makunkuna tayo nga karanasan no padpadas nga napadasan tayo nga dati sa na, kadagiti puso tayo. Dapat may isang kabsat, push beyond the doubt. Anami ti pa nagdua-dua minsan, adong mo dagiti sa bali nga mga sa Tagalog yung maling paniniwala natin minsan. Kung nada nga min kakabsat nga, hangka nga kwag, digdi gusto na bandog ka kung mapasma ka. Ba, ma-high blood ka. So dagiti kakabsat saan? Amoy di Pilipinas, nagadungamin ti sakit nga bagada, mapasma ka. Ampay dito yung abroad, kutawan mo ti bagbagada nga pasma. Plasma lang agi, daktil nga TB. Tunanan sa ajay, plasma. Awan mo, iso nga, numaminsan, ado dagitoy, kakabsat. Haangkay nga pa, kung nadatahangkay kapkasipingatan, numasikog kayo. Intunukan ko kwa, hanggang na may bigatang kanto nga aganak, kung kunada di jay. So dagiti maling paniniwala, kabsat, iso nga masapol, nga, saan tayo nga patsino dikiti agtultuloy tayo kakabsat nga balay gyan dagito. Amen. Even me, I was challenged to activate my potential. Kita yung potential ko kabsat i-activate ko oray no. Tay kun hakon nga oray no hanak nga bimadak iti Bible school. Ngam no activaten tayo kakabsat gid nga potential tayo kasi nalain ka ko magluto, kasi ni Nanay Sally naglaing nga gluto, ni Nanay nga Lita Nita, naglaing da nga aggatang timaka. Dagita, activate yun dagita para ti Apo. Kitaan tayo ket ni Apo Diyos ket maray rayo unay. Dikit din, maray rayo unay. So, discipline our minds. So, masapo, disiplinaan tayo ti panunod tayo kakabsat nga agtalag tayo ti Apo san tayo bagbagang ni Apo Diyos ket awan maaramidan na ti biag tayo. Nagdakkel ti maaramidan ni Apo Diyos iti biag tayo. Amuyo awan tayo kumadito nga agtaktakderen no awan ni Apo Diyos. Nga balin nga dadji katatan na paralyze kan kakaasida kang idurdurunen. Nakadagdagsing kan tadi ka may exercise so agyaman tayo tani medyo nakutong tayo ta may exercise tayo kahit yung kadilumukmag. Narigatan ti panaglukmag kakabsat. Amen. And then agiti kakabsat dagitoy tapno kayat tayo agbalay kakabsat. It make it happen when even everything says quit. Amoy kakabsat idi adati napadasa ka dayto. Nga ti anak ko ket mapano nagsubli ti university. So masapul nga da urnong men tapno da pagbayad mi ti accommodation na. It takes 8,000 a year. So hana nag-quit no dikit di kakabsat. Kunak ket ampay na ket adda kamot Apo. Inlitaw na kami kadagiti rigat idin. Ampay di na kami. May litaw na kami man itan.
Nuni Apo Diyos ket nakaya na idi nga litaw na tayo idi. Kadagitoy han na nga takaya. Kaya na. So awan iti panag quit tayo no han tayo nga agsansanod kakabsat. So the question kada kay tata, will you push or will you pause? Kaya't nyo nga pakasjay wano kaya yun iti agtalinad. Amen. Kaya't yun tayo jay. Haan kumamat. Okay, haan kumakakabsat. Okay. If you want to see that your life, there's something happen, you must push yourself. Na, naglagi pun tayo. Push yourself. Hamo nga iduron ang akasjay. Kaya nasaon, encourage yourself to go through so that there will always be a victory in your life. So again, aji ko tayo tatayan, aji tema tayo. Win 2025, overcome by pushing yourself until it happens. So overcome by pushing yourself until it happens. Amen. Madaydayaw iti Apo. Kitantay kakabsat. Ti kinagpaisuanan na the truth is that when you say you are, agpaypeso, you are the miracle. Da kayo dagiti datdatlag. Sapay, ampay bagam Sister Honey nga da kami ti datdatlag. Da kayo dagiti datdatlag nga inpaay niya Apo Diyos dayto nga lubong. Why? Because God wants you to rise with courage. Kaya ni Apo Diyos nga tumakder tayo, okay? Umungar tayo nga daan itipigsa itinakam. Rise with courage, bravery, with a strong backbone in spirit. Kitantay kabsat. Masapo ka naturod tayo nga dako madagiti tibker iti duri tayo. Kaya't nang saon nakirod tayo kakabsat nga sumaranget kadigiti pamadas iti biyag. Kung nanapay iti kakabsat, masapol ada determinasyon tayo. Nakaplano kan, nakaseten, masapol kung naman determinasyon tayo di kabsat. With nerve, ada ti lakas ti loob tayo kakabsat. With nerve. With stamina. Mo yun stamina spiritually nga makon ko ng kabsat. Kanayon nga narigta. Kanayon nga nasalunat. Sa Tagalog, lagi tayong masigla. Lagi tayong malakas. And with endurance. No endurance, ada giti panagiturod tayo kakabsat. So, mamati kakabsat, kung na tayo tatayan nga, I will push until it happens. Kung na tayo magkakabsat, pigsaan tayo man, I will push until it happens. Amen. Madaydayaw iti Apo. Okay. You will push until it happens. So this time, I am not quitting, I am making it happen. Oh, italot yun tayo. Ata ti ikariyo, tabagbagi tayo kakabsat. Dahitoy nga kanito, kung natay kabsat, hantay nga sumuksuko, ngam, dahitoy kat mapasamak kita. Ana dahita kakabsat, dagiti arapap tayo, nga dipay na sungbatan, nga kunana ditoy. Tatangal daw, because we will realize it's never too late. Your dream will come true. Dagiti arapat tayo ket mapagpaypay soon. Your prayers will be answered. Dagiti kararag tayo kakabsat ket masungbatanen. Amen. Dagiti kararag tayo kadagiti anak tayo, dagiti apo tayo, apo tituod, masungbatanen kakabsat. You will see unseen miracles. Dagiti hantay nga makikita idi, hantay mailadawan nga datdatlag tatta mailadawan yun kakabsat. You will walk into a place you never dream of. You will walk into a place kahit nga saon kakabsat hamo nga inarapap dahit nga diso. Ngam itatta mapadasam. Gapo iti parabor iti Apo. Mamuyo kung ano to. But all of this will not come knocking on your door. It won't send you a reminder. It would beg you to rise. But if you want to happen, amen, you need to push. Push because we were like an ants. Amen? Okay, basahan tayo kabsat. The Proverbs 6, verse 6 to 8. Dati ti versikulo tayo kabsat. Intro pa lang aja, Intro pa lang. So, Proverbs 6, verse 6 to 8. Go to the ant, you sluggard.
Consider its way and be wise. It's no commander, awan ito'y kwa, mangi dadaulo kada o mangi maton, no overseer, awan timang buybuya kada, no ruler, yet it stores its provision in summer and gather its food at harvest. Amen. Matay dayaw iti apo. Iti apo Diyos kat minisyonan, dagit sa una, kastamot ka dagiti kakabsat, mabinisyonan, intiro di iti apo, nga congregation, kada ito nga grupo, we pray, Father God, that you are going to bless, Father God, and we pray, Father, that you will lead us into a victorious one today. Father, we thank you, we bless your name. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. So, ants, no ko natin kakabsat, this time, I am not quitting. This time, I'm making it happen. Naayari kakabsat, iti may sangakuton, iti biyag tayo, nakitkitaan tayo, nagbasitag. So, may ibagatay dito kakabsat, as an introduction, God has already placed a seed of greatness in you. Ni Apo Diyos kinintindnan tibukol kakabsat, at tibukulan kadagiti biyag tayo, nga masapul nga aywanan tayo, tapno kasta agbalay di tayo. Anya nga bukol dayta, sister, dayta ket iti sao iti Apo. Nga mamuy kakabsat, but listen, even a seed must push through the soil to reach the sun. Kitang tayo kabsat, uray nagbasit nga bukol kabsat, masapul nga maimula di jay daga, tapno kastakad, makamakam na no, maabot na may init. Kaya't na nga sa uwang kakabsat, saan nga hanga nalaka ti agbalin nga bukol, hanga nalaka nga addati sa iti apo kada tayo. Masapul kakabsat nga itrabaho tayo, tapno mapagbalaygan tayo dagiti plano iti biyag tayo. So, at dati breakthrough na diti kakabsat una dadagiti kuna tayo sa Tagalog, the breakthrough is that yung pambihirang tagumpay at nakakaskas daaw kakabsat nga balay giti kayat na nga saon. So, the breakthrough here, the remarkable achievement, the significant victory you're praying for, it's on the other side of your effort. Kayat na nga saon kakabsat, di effort tayo nga kunkunana dito, addan dagiti balay nga gururay di jay, okay? Addan dagiti achievement ijay, very remarkable achievement ijay, kunana di kakabsat, addan dagiti significant victory kakabsat, addan kakabsat, nga masapol nga agtrabaho tayo. Kita nagigiti kuton. So meaning, to carry the idea of successfully moving past a difficult situation, sa kabilang panig ng iyong pagsisikap ay mapagtatagubayan mo at makukuha mo, matutugon ang iyong mga pangarap sa buhay. So, ito yung call natin, ito yung tawag natin, dahil tinakayaban tayo kakabsat. Not to feel ready, but to get up and go anyway. Get up and go anyway. Hantay yung agsadot-sadot. Push yourself. Do it tired. Ampay, dakatrabaho nga hanga makabanog. Do it tired. Do it unsure. Kita nyo nagdakkel. Do it unsure. Kita nyo ti pamati na because faith is, waiting or praying is a living faith. Kita mo unsure. Ampay tar aramidem ka hang kasigurado because of your faith. Hang kasigurado ka tas laking ka umay ka ti church. Hang kasigurado no manutay adu tayo. But then because of your faith, the church is open. Hanggang ka sure. Di mo na sinuteg sao, di mo na sinuteg pakanta. Hanggang ka ngam imay ka. Kaya dito ti kaya ng saon adda iti nakaayaban ni Apo Dios kin ka. So carry on. So do it tired, do it unsure, do it afraid. But then you're still doing it. You keep pushing it. So, kitang tayo kapsat. Go to the ant. Example na. Go to the ant, you sluggard. Amoy yung sluggard naman minsan, you do mga translation kasi kakat sadot kung na dyan. You lazy kung na dyan. Yung saan, kahit na dahil kapsat, hanakon ko na ang dito kapsat, nga, but sometimes there's some excuses, adodagit excuses tayo tapno dito nga itrabaho.
Kitantay kakabsat, ants. Kunatay tatay, nga awan iti mangidadaulo kadakwada. Awan iti mangibabaon, awan iti mangbambantay kadakwada, but they still doing it. Think about the ants. They doesn't need anyone to remind it of a season. Di ba? No kasi nga season, iso, ampay na, napilik dahil tikabsat amoy kat summer. Di balay mi ko nagduti ko ton. Agaladan, dagiti taraundan, taumasidig to na after 3 months, ag-winter. So, naiyarig ko na, isutat kakabsat, amuyo, napintas pa ila ti panahon, umay tayo dito'y kapilya. Samantalang tayo, kamakaman tayo, aging gana, tinalawag pa'y tilubong. Ento no ka na alas 3 na sipngutan, kas lalarabiin, agsasadot kanto, nisuktat ta, kamakaman tayo kakabsat. Kas tama, tagitikuton kakabsat. Nalawag pa'y, napintas ti init. Baam lang, nag-brown na kalakan yata, ito brown na mo na. Kamakaman tayo. No one remind them of the season. It doesn't need a motivational speaker. Handa kinong ko na nga, Ans, danggan niyo inspirasyon nga speaker ni Sister Honey. Tapnuwag trabaho kayo, haan. Natudyuda kakabsat. It doesn't need a motivational speaker. It doesn't need a perfect condition. Handa ko na nga, masakit tikas-tiko. Hanak pa lang nga mapmapan. Haan. Baam lang, basta summer, basta nasilag. Intayo. It just does the work. Aramidin da nga talaga iti trabaho da. It knows when it's time to move. Amuda, natunano da, ang garaw, it's move. Handang agsasadeng kapsat. So amuyo kapsat, that's the wisdom of God hidden. That's the wisdom da. See? That's the wisdom that's hidden. Kuna natin kakabsat. Ayan ko tayo. That's the wisdom hidden in the smallest of creature, yet shouting the loudest. Nagbabasit da. Yung amuyo, nagpigsa iti kay dangsot the loudest, shouting the loudest means, aji aramid dakat ma-influensya tayo. Hanga shouting nga, tadi da mo agsya-shout nga talaga. Yung tikayat na nga sa awang kapsat, nagbabasit da nga pinarswa, ngam dagiti aramid da kakabsat, nagpintas ti influensya na, nagpintas iti example na kadagiti biyag tayo. Nagpintas da nga pagulidinan, hangkay lang agkingkinit Ngam jay aramid da kakabsat. Kasta kakabsat, iti kwan. There is something that inside of them, the wisdom of God hidden in this smallest of creature, yet shouting the loudest. Church, let's us be like ants. Again and again, hantay ko magbalbaling nga kalakuton nga kasta nga creature, but then the wisdom that God has given to them. The ants are the people, okay, not strong. Nayarig da, dagiti tao nga handa nga napigsa. Ngam, yet they prepare their food in the summer. It instructs us to learn from the diligence. Amoy ti diligence maminsan kakabsat. Ito yung nagpapakita na meron silang kasipagan. Kaya tayo na binubuo ng church na ito, dapat tayong masipag. Alam ko naman masipag tayong lahat And meron silang work ethic. Ibig sabihin, nagnanakum da. This tiny creature that nagnanakum da unay, they had a work ethic. Handag pipin na to doon. Sikan, adi pa nagbulag ti makanan, umay, amoy kita ants, kat agkukuyog da. Yung adamat istorya ako na nga, nakakita iti makan, ijay lamisaan. Amoy dagiti ants tata. Nung nakakita dagiti ants di lamisaan, ket apanayaban agdi kakadwana.
Kunana nakitak na gado nga makan di lamisan. Okay. Hindi na pananayaban gidi kakabsat na, gidi clan na, gidi pamilya na, may da amin sa nga arban muna data. Inikat mo dayjay aking kanya dayjay makan. Ay awan di makan. So binugbog da aja da lastog ka kanada. Adik istorya lang kabsat. Kung kayat na nga sa uwan di kakabsat, adda pa nagkay sada. Adda pa nagkay. That is the kasipagan ng isang kuton langgam. Amen. So again and again, amutay kakabsat, the ants has a good motivational and is very inspirational in everyone's life, especially like us as a Christian. So ikang kay kakabsat, ikang kayo ti limang breakdown kuno daytoy ti wagas ti panagbalagi iti biyag. Okay. Push until something it happen. Push. Number 1, kakabsat. Here's number 1 breakdown. Breakdown number 1, hardworking. Okay. Kinagagot. Hardworking means nagagot ng trabaho. Kinagagot. Industrious individual, iti maysa nga tao nga nagagot, are not afraid to putting in effort. Hanga mabuto nga itud na amin ti kababalin na wenno pigsa na. And willing to work diligently to achieve their objective. The objective iti kabsat aji layo nun iti biyag mo, iti panggepem iti biyag mo. Okay. Iti verse 6 ko natin tatay, go to the ant, you sluggard, is directly commanded to the lazy person. Awan iti lazy diti kakabsat. Urging them to observe the ant's behavior. So, kakabsat, number 1, nga breakdown, uno, number 1, nga wagas, iti panagbalagi tayo, iso di kinagagot tayo ang trabaho. Naglagi pun tayo, kakabsat. Breakdown number 2, diligently. So, diligent, kakabsat. Diligent means nagaud, ti Ilocano. Nagaud, naanos. Sa Tagalog, masipag. They pay close attention to detail. May bagati nga detalye, doing something very careful. At aramiden da, dagiti trabaho da, nga naingingat da, wano adda iti panaganad da. Ensuring the tasks are complete in a high standard. Kita tayo di task na nga nakumpleto kakabsat in a high standard. Gaputa high nga bunton akit haan kaya nga saon may bagatay nga high standard ito yung ti aramid da kabsat ket mabali mo maipanakkel. Maiwagayway ti aramid da kahit saon hanga nakababain dagiti aramid da. Nangato nga pagtuladan, napintas nga pagtuladan. Iti maysa nga tao nga nagdiligent kakabsat, nagaed, naanos, nasingpet, ken nagagat kakabsat, ket nangato nga pagtuladan dagiti pada na nga tao. Tultuladon da isuna. Handa nga kagurbura. Breakdown number 2. Intay nga di breakdown number 3, kabsat, persistent. Amoy ti persistent, kinikita ka maamin ito di Ilocano, kakabsat. Persistent, kaya nang saon napilit, kaya nang saon talaga aramidin na. Ang wan mangigaw-gawid, ura igawid da, gayam ka dyan. Ura igawid da, ka talaga aramidin na. Naingot, disidido, ti kayat na nga saon, iti persistent. Iti maysa nga Kristiyano, tapno na balay, gi kakabsat, kat naingot kung disidido, agar aramid, dagiti napintas, tapno napintas ti pagbalay yan, iti biyag na. Industriousness includes the ability to stay focused. Amoy iti stay focused na natiling nakatutok. Talaga nga, adda iti nakatutukan na kabsat. Nakatuon iti panunot na, iti mata na, kun iti turungan na. Dahil iti kayat nga saon, kakabsat iti maysa nga tao, nga persistent. Okay? Even when face the challenges and sit back, uray adda dagiti makita na nga sumabsabat kanya na nga hamon, hanga umurong kakabsat. Adda dagiti karit iti biyag. Pamadas, ure kayat na tegsanudon ng aramidon na latakot sa.
takayat na nga agbalaygi. That is breakdown number 3. Breakdown number 4. Goal-oriented. Ang natikayat na nga sa unday ta, Sister Honey, sa Tagalog, nakatuon ito sa layunin. Kaya na nga sa kakabsat, no ibaga tayo nga nakatuon sa layunin, the people with high industriousness, okay, are driven to achieve their goal. Kahit na nga sa kakabsat, ang mga tao na talagang pursigi ang kasipagan nila, hinihimok o kayat na nga maipatungpal. Okay, kayat na nga maipatungpal. Na kayat nga hangagbalegi. Ito ay mapagmalasakit sa trabaho. Amoy dagiti tao, dagiti Kristiyano, nga oray no, di trabaho da lang katagakararag. Yung adda di gaot da, adda di talaga nga focus da nga gikararag. Oray no, tayo natin, basit man ti maramid mo, agikabyo ka man ti tugaw, agwalis ka man. Amoy kakabsat, dahi takot nagdakkel nga pakayaywan iti apo kada tayo. Maayayo iti apo kada tayo. And are willing to put in the necessary work. Kaya nang sa kinakailangan kasi para matupad yun, ma-reach mo yung dapat mong gawin. Kasta ti goal-oriented nga may nga tao. Amen? Okay, breakdown number 5. Last na po tayo. Breakdown number 5. Self-starters. Ano ti kahit na sa untit self-starters, Sister Honey, ito ay ang taong nagkukusang loob. In other words, an initiative person. Taong masigasig. They are proactive. Amoy ti taong kusang loob, nakusang loob. They are proactive. No, proactive sa Tagalog sila ay maagap. Kahit nang saon kakabsat, kat naganayas, dapat umasenso. Ang nasa isip niya ay naasenso, iti panagpanpanunod na kungargaraw na. Kitantay kapsat, proactive. Naasenso, iti panaggargaraw na kun panagpanpanunod na. Di kayo sa umatartarusan, bahala kayo. Nagrigat ko iti sirap-sapol, dagiti tikayat na taon. Naasenso, iti panagpanpanunot na kun panaggargaraw na. Iswa proactive ko na nakapsat. Spiritually, talaga kapsat nga, aggargaraw. Awan, iti panagriri na, awan, iti panagdayamudong na. Awan, iti panagreklamo na kakapsat. Kahit dahita tikayat na nga saon. Okay. And a self-starters person, ang kusang loob na tao, nagkukusang loob, taong masigasig, they do not need to be constantly directed or motivated. Hindi na kailangan yung paulit-ulit mo sinasabi, linisan mo ito i-prepare mo yung sermon mo o magpakanta ka sa ganito. Hindi. Because they are self-starters. They are kusang loob ng mga tao. Initiative po sila. Okay. So, lahat, they're taking initiative to get things done. Nagkukusang loob sila. Napakaganda po. Napakaganda. If you want to push until it happens, you want to push yourself until your dream will become true, until your prayer will be answered. So I'm giving you all these things. At dagiti kaparaana, tatno magunod tayo. To be a hardworking, isantay kabsat, be a hard worker. Number 2, be a diligent person. Number 3, be a persistent person. Number 4, be an goal-oriented person. And be a self-starter person. Madaydayaw, iti apo. Amoy kakabsat, quitting. Okay, quitting. Panagsanod, panagtalinaod, or stagnant living is not the answer of your dreams. Nakita tayo, hardworking, diligently, self-motivation, planning for your future, they are a valuable property. Dagiti makunkunata kabsat nga nagpatag unay nga sanikwa tayo. Ata, baging sa panunot mo, tanakom mo, napatag nga sanikwam. Hanga dagiti sanikwa nga makikita tayo nga literal. And all these things, this can lead us to success.
while laziness can lead us to poverty, emptiness, and deficitness. Ti kinasadot kakabsat, ket awan tinapintas nga pangnungpalan na, no di pinagrigat, agkurkurang ka, awanan ka, ken panayon ka nga, deficit, negative ka. Negative ka. Amen. So, church, don't stop. Don't quit. Don't discourage. Keep on pushing. Amen. Woo! Because you were not born to quit, you are born to conquer. Kanate tatay. Ang kanayanak nga sansanod, kuno nagtalinaod tayan mo, nayanak ka nga lumaban. Amen. Madaydayaw iti Apo. Amen. Amen. Okay, sakbay tayo nga ron nga siraan kakabsat ket ukon tayo nga ron dagiti kwatay sa tayo tog kararagan. Kumantatay mga ron kakabsat iti kararagtay pa? Okay, kararagtay pa nga ron kakabsat. Okay. Nagyaman kami o Diyos, kadagiti saom, nga nabilig unay, man nakabalin daw o Diyos, makapatid kerti pamati, Apo, makatulong kada kami, tapno umasinso kami, Apo, makatulong kada kami, tapno kasta, Apo, move forward kami, Apo, hang kami Apo agsanod, saan kami Apo sumuko, saan kami Apo agtaltalinaed, kadagiti biyag minudikit ni Father God, agmove kami, gapu o Diyos, ti pan nakabalin mo, kadagiti sao nga mangtag kada kami, tikirid, kan pigsami. Madaydayaw ka Apo, kadagiti sao, madaydayaw ka Apo, kadagiti biyag titunggal maysa, tulungan na kami, o Diyos, tulungan na kami, tapno kasta Apo, agbalin kami nga nabalay, giti nang daw nga aramid mi, nang daw nga panagbiag mi, ura ti salunat mi Apo, ti spiritual biag mi, dagiti trabaho mi Apo, ti panakikadwa mi Apo, kadagiti katrabahuan mi, kastamot o Diyos, balay gi Apo, kadagiti pamilya mi, agraman Apo, kadagiti Apo, gagayim mi o Diyos, tangrunan ti dayto nga iglesia, binisyonam ti tunggal maysa o Diyos, binisyonam ti biag ti tunggal maysa, italekmikin ka, iti biag mi Apo, iti ayat, iti ama, ken ti anak, ken ti Espiritu Santo, ket agtalinaed, ti tunggal maysa kada tayo, manipot ita, ken awan ti patinggana. Itinagan niya po, Jesus, karadag kindawat namin na gitoy. Amen. Amen.